ତମେ ଜାଣିପାରୁନା ଆମେ ସେଇ ପେଲିକି ଧକ୍କା ମାରି ଜଣୁ ଅଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିକି ଆଣେ ତୁ ଆଣ କରିକି ଦେ ଏତେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିକି ଦେଖା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦେଲେ ସେ ବିଷୟରେ 20 ଧାଡ଼ି 50 ଧାଡ଼ି ଲେଖି ତମେ 5 ଧାଡ଼ି 3 ଧାଡ଼ି ଦେଖିଲ କିଏ ଦେଖିଲେନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ରାଗୁନଥିଲେ ତମ ପରେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ କି ମୋ ପିଲାଟା ପଛେଇ ଗଲା କି କାଳେ ସେ ହେଉଛି ଗାର୍ଡିଆନସିପ୍ ଅଭିଭାବକତ୍ୱ ये शब्द हूँ अभिभावकत्व मो पिलाटा काले पछे जीव कि पछ बेंच बसब कि ये जो द्रुत गति चली समाज आग धारे जापर ना पछ रखी पेली पड़े चढ़ी पड़े से चेष्टित आम चेष्टित कर तुमको बेले बेले भल लगुन पारे बेले बेले धक्का आम दौचु भल लगुन खाली पड़ा से अमक एमती हो पारे आमको अन्य भाषा कहते युवा खाली कहते लगी जापे से गोटे बड़ बड़ शक्त धक्का तुमको अजय सार भाषा से कही आज सन्धार सभा को विराम देवी से महात्मा जहाँ उद्देश्य जहाँ जन्मदिन उत्सर्ग करदे छोट पाई मो जन्मदिन पालन हेनी मो भारतर प्रत्येक शिशु को जन्मदिन सेदिन हम समस्ते शिशु दिवस नाम आउ थे मुंडिया मारि मुंडिया मारे कविताटी अजय साहर